Wezer Horsnes nachtelijk eşita, bozunge nu haberti me informacion ravakt abune, цыбыртен abune fira. Polite janne amelatu muzike dunien stërzian, jenusun benot me afend rastkutuj stër kompozitora. Fevrale me, në telekanali fire noge ratsevzen ala vert dzëllej me jume. Choreografion skola studie ensemble jehice të kene dunjon konkursme. Abun jenusun benot me afend rastkutuj husa ridestune ademun artistke, cegat ridestune aivet të skvëht archajek, vëresi patsëhadun premi laureat plite janne. Stër muzikanten festok herzbun zegëme, erbacıdës të Respublike e Kuhtarivegat, prezident gaglojte alanı sërlevdej, eksena domine verte eme emgerte. Vdaj funds azadzdej sarte achicen zëndgund kompozitore me pianist Plitë Zhanna Wasilicisk, muzikanten festok herzbun zegën e cerimoni, vagdërsit patsëhadun dramun teatrëm, je enusun bënat me je afendarasken në të khejt se gati rëstunejder ërsidës të zëndgun muzikantem. Je fës muzikalun wac mëstejen e kheskenën të Evropa e me veresi khuzder orkestrte. Plitë Zhanna e berek bunun uvirturajen, dirijoru maestro Gergit Valeri, wej mesele e tel rërvësta Plitë Zhanna e khivettem, e me banë san kut ta kompozitor u festuac mëstën saniwek. Nacion kultura e ërcët stërzian, banë san gund ërcët mesele e telem. Валерий Александрович Гергиев был на связи, он звонил мне сам, спрашивал, как Жанна, как она там, сможет ли она прийти послушать свой балет. Мы готовимся, мы начинаем запись, мы начинаем репетиции. Уважаемые друзья, в этот скорбный час выражаем искренние соболезнования родным и близким Жанны Васильевны Гриевой. Ее уход – огромная утрата для всего российского мира музыки и для меня лично. Впервые я узнал Жанну Васильевну, будучи 9-летним ребенком. Она была ассистентом моего педагога по фортепиано, Зарины Андреевны Лулаевой. Затем я познакомился и с ее собственными сочинениями, огромным миром, которые она создавала в своих партитурах. Жанна Васильевна была полна творческих идей и замыслов, восхищалась своей внутренней силой. Такой она и останется в памяти родных, друзей, коллег и зрителей. Жанна Василicisk muzike festa fëtsak irun multfilm ten. Aftema khusar ama цагati rëstun e dramun teatr të scenal e verd bire spektakl ten. Vëju akhses simfoni rte balet së par koncert bire në mec kamerun, vokalun, instrumentalun вацмысты кино ama spektakl të melodi të автор. Я думаю, что мои любимые Феликс Алборов, Дудар Хаханов, Илья Горбараев, Стопор Хри не обидятся, потому что они знают, что Жанна гений. Только Жанна сделала то, что не сделал ни один осетинский композитор. Если они вознесли осетинскую музыку в огромной стране, в СССР, Жанна, получается, первая, которая осетинскую музыку вознесла в космос. И ей равных нету. И больше такого композитора в Осетии не будет. Jester ընթստը զուրեգստը խորզախ ջնսը բիրանը մած պրեմիտեր ծդուվդուն, պլիտը Жанна ուդ կոմպոզիտոր të ծադիսëվենք, ապատ ծադիսուն ըմախսան ադամուն կոնկուրս të laureat, վարəsi պատսախadun պրեմիը laureat. Պլիտը Жанна ma muzika në fësta animacion film disajë uadënzën, vej axsan adun kina forum Золотой Витязь խорзախ ջնրцëd Золотой Витязей. Творчество Жанны Васильевны имеет очень большое будущее. Потому что это на самом деле большой, очень весомый вклад в сокровищницу мирового музыкального искусства. Что для Осетии означает имя Гриевой Жанны? На самом деле это великая дочь нашего народа, великая дочь Осетии, которая была и к тому же очень светлым человеком.
Она сама вписала свое имя буквально золотыми буквами в книгу исторической памяти осетинского народа. Композитор سخزگوند موزیکا کتری درود برزوند وزادل قست آیف زلتی یسفلد استادو کلاسیکون موزیکا والدای در تا ایرون موزیکا نو گنرکون خوزه خست کنن موزیکالون گریدیکتا یوبیر تبانسان کتوی کمپازیتر ایرت کردیات ناتسیون اودیک دکود آرفن برستاوی پلیتجان نوارستای رای گرم بسته نیو دازگ در اخسون ود ایرستون گانسیرت دادتن سخین والیو انرقسین قلم کاستست موزیکانت مم ایسین کمپازیتر سفالد استاد کردیا تنستر آرخچی کنه آخم موزیکات زاوتم Президент гоглуйте алан парламент ма валдар тархундун сардара бинат ма бавдиста джуте витали кандидатура. Вetse фарст ма закондаттак орган эркессен аввахс рестеджа. Нателевнен аттасну кутта авторун алаверт зеллайма юма. Алаверт ма хан савдиста зингунд гуймекте. Цимдисун алаверт эфире вахт савзан арвел коридер. Алаверт фаделу недортара армак. В феврале неделе эфира эвдис цевдзен алаверт зиллайме июме нуккунд версии. Алаверт бацет декута паца хадун телерадиокомпания иры журналист Гобус тагунде. Телешоу қаяд райсы махун терцевенц эвдеме фарастем классме ахор генинекте. Дувада с скулат завразвел гау бацет текеренц фарста та республика хитсен сарту гунфадздехентезен гунд архайджи тиме аны хас кенен тхай. Телепроекты фитсагвазагасис блогер журналист волонтер табылты алан. Алаверт райдианы вазак сибиртайрадзырта яхи تخیه آرخایده اما صارد فدل مع آخر آتکو فدل ماد کستون یوریستی و کستون ژورنالیستی کستون گسلوش بای هفت هفته گذاشتن گسلوش اشیا آلکو درجه رایستون شدر اوبید هفته گذاشتن آلکو درجه رایستون شدر اوبید کیزه نقاب ژورنالیستی که دفل در آدم بازونم بایدانج فل در کم در گورت بازونم بایدانج زخنش دن خورز نخسته کت کست خورز آراز سرد стей творческий костюм. Творческий костюм я интересен мидерис. Диакот сорозой офтауджинис. Телешоу зиллайме юме фазват ахен фарс набаз зайцы кабаз набад сагайнс. Фитсагала вардуал истер цит از نون دوون ارتکه گمیان واریم گیمنازال بیونه آخورگانی یک تسخی سری برای خاطر دسته امری سپاندین مالوردوی چه فارس تست سمدیس کتا ودون. داشت در آلا ورد خیاد رایست республике اپت سکولات آخور زالتم. هر گم نخاصل ورد ست سمدیس و فارس تم. Под сахадон телеонада куске десятта коттай авторон алаверт большой интервью захка. Захман кейма дефендит ана хаскен отсала верде фелгетта. Лалата Виктория. Дaqode magaska sporta chkhos daqawar khayn. تلکش تمرازن قلمکس زنگون گوی مکتیم فیم بلدتم آلا ورده فیر تسوزن میت پارخات و ما آل دتزج در کوکویتان جلات سوزیت ماریانا تا تاکسانا اینفرماسیون را وقت آبون Практикун ехстецхин вале вахт севенс курсите. Спорта ацахос кейзерде мецаводуне себону эмерацевой курсите. Ахыр тавадзе берзунд квалификасигун тренер Санкт Петербургей. Бестундерин ацхасе кокуйтан жиле репортажа. Республикаен бестектен фадатудзен сахи спорта нокхоз практик онахстete bafalvarnen. Fitsagrad در والسته گون سونس instruktor تاودون آرخای دسته کیفنده ودون اخسن آخر کننل. کورس تست دوه دیسیپلینه اخسن گارزه اما پنیوماتیک و دامباتسا اخسن. وازسه سانکت پیتربورگاگ برزون کوالیفیکاسی گون ترینیر ایوان باریسوف. دامباتسا امن در اخسن گارزه اخسن سوسک دینت بازونن تخی آرستر صد انمن قوه گواورتم. В первую очередь мы несем культуру обращения массы оружия, а не достижения каких-то только чисто спортивных результатов, потому что, как показывает практика, люди, которые занимаются практической стрельбой, это, как правило, всегда одни из самых здравых граждан любого общества. پراکتیک و نخست سپورت خوز را پاراخاتن ریسپوبلیکای در کارمه اما اردمه انکس که آس دیسیپلینه یبون ساخر کننو کیفنده و دونن ایول در یوند سازه والا مکاول سو آخم امبستکتن سپورت آس خوز پروفیسیونالون اینستروکتر تخون در سونس نه ریسپوبلیکای پراکتیک و نخست سپورت خوز فدراسیه همه فاسی و دون پالیتیک هم سپورت کمیته قبریسی ستا گنن آخر تواخت سونس میریتسینون آخر گنن دون سپورتیوون خاتنم فاسی و دون پالیتیک هم سپورت کمیته سپورت آلغستر آراز مکنن
فدو خیاد سرغلوک تبل تچرمین نخستم گس که ابد تختی در باتر خایدست سمای فیدن سپارتسمین تایرست افدیسو استر انتستتم. В марте у нас уже планируется проведение турнира чемпионата республики по практической стрельбе среди старшей возрастной группы. В августе у нас уже запланирован международный турнир с участием приглашенных спортсменов из России и также из стран СНГ. Практику нахстатайцаттаган курсы тачираться в дарта райстесте профессионалун ахурада федл сертификатта. Кокой танжела кодсте аида комаритата Фатима информацион равахт абун. Kultura ministra de cur choreografion skola studie evzun kovčete choreografiste guret samaraj festival konkurse. Kat ama studii jekust regisnu kutta, vatterse nefsis ama festeme keres dechteste velochizime. Timodortar kenene votskhesek bjozertestilla. Культура министра de cur choreografion skola studie choreografisen festival konkurse achem nomime bellice te bazırtıl. Svalde stadon komanda evden fevralat sevzen goret samarame ve muaxt sevzen festival. Choreografion skola studie kustkusnu kutta ve de festeme kollektiven atsı balsu fıtsak. Arşadisnam festag, kaş festagın afakut choreografisen uş festivalı ma شتى كان كوسام افدام فевраль قمرد گاشم شمه خواهد رایسم راگه شوش ترخ سندامون проекту خواهد چیسنچ ورسه کازاخستان و بلغاریا کلتورای министраттам دون خاخل خندر شدستم Choreografion kollektiven repetitie te wacht vetzauns erwilbonder festival skola studie evzun kavčete seches kenzeste fonds numere ودون نمت سیمتر avut mesaj sıvallona خیستر کردار خواهد آش خیستر کرد سوالت خورگرافی شکل که منافستاگ ما ناگه گونکرشدی و در باشدست دکاک شکل راز در خورگرافیون کروجوک کستوی اما وی بندورل آش خیستر کردار استرشدی شمای آش از اکسترنای ساخر فاوی خورگرافی شکل خیستر کردار آخدت شمای و خاصم شده کنم فونج کافت سیمت خونگه کافت، روک کافت، قاماتیمه کافت، ما خورگرافیون کمپوزیسی سکیفاگ موتیفته. Kultura ministra de cur choreografion skola studii nugaj kusen rajdeta i voda za sentябрь meje. Nuk skund nuk choreografte nuk keftete numerte. Studii nuk kuhtaje gaderas kultura ministra cecheste severta ودون خست سوند هپد گراخستین. فestival konkursu خادرایسن افزون کافچتن فاداتراتسن و رسیاگ اما افواخس فساره نکتخچن choreografion kollektivte امرنگ ستخته با فلوارنن اما فلترتینا درایسنن. بانسان کتا جیوت کوستا. Бязарты стела бете талим комаритата Фатима информацион равахтабун. Дартар базунгеут на республике сутке дергат сахан бунагаду дзануиме. Знавар районы вэдзан хур бунагад бунай фунз градусы хсавета хсаз градусы возал. Завар районы хур бунагад бунай 0 хсавета 8 градусы возал. Koysayder Xurbunagat Bunay 0 xsaveta 6 gradusu vozal. Leningor rayonu Xurbunagat Bunay 10 gradusu xsaveta 10 gradusu vozal. Respublika stolica Tskhinvala Darvazan Xurbunagat Bunay 10 gradusu xsaveta 10 gradusu vozal. آخر ودست نابون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیره.